Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, before we start our meeting today, let's pray together. Pray begin. Okay, finish. After that, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. Are you happy today? No, Miss, I'm hungry. Why? Have you lunch, Intan? Not yet. Kenapa, Nisa? Karena awak nggak pergi jalan-jalan hari ini, Miss. Ya udah, nanti jalan-jalannya sore aja ya. Hari ini masuk dulu ya. Oke, before we start our meeting, Miss mau check your attendance list. Jadi, if I call you, please say present Miss or hadir Miss, like that, okay? Rizkia and Nur Sadila, kenapa nggak turn on your video? Oke. Udah, Miss. Lagi di jalan, Miss. Oke, Rizkia, hati-hati ya. I will check your attendance list, okay? Aprilia Husna, Hadir, Miss. Intan Zorifa, Present, Miss. Khairunisa Harahap, Present, Miss. Rizkia Fitri Siregar, Rizkia, where are you? Mungkin jaringan Riri lagi bad ya. Dia nih, duduk wa. Kan lagi di jalan tadi si Rizkia, Miss. Iya. Iya, oke. Miss lanjut ya. Winda Mulyana Sari, Present, Miss. Nur Sadila, where are you? Present, Miss. Oke. Semuanya rajin ya, masuk semua. Oke, kalian bisa lihat PPT kita. Bisa, Miss. Who knows what the topic today? Mau pergi kemana kita, Miss? Itu kan, Miss. Kenapa, Intan? Kita mau jalan-jalan itu, Miss. Bukan mau jalan-jalan, Intan. Kita mau belajar. Oke. So, our topic today. Ya. Next slide. Okay, our topic today, expression to give instructions, expression to invite, expression for prohibition, and expression for requesting permission. Who knows what definition of expression to give instruction? Intan, can you give me definition of instruction? Come here. Ya nggak, Miss? Definition, Intan. Definition. Example. Sorry, Miss. Sorry. Expression to give instruction itu. Bahasa juga apa? Oh iya, Miss. Ya, kita nyuruh orang gitu, Miss. Tapi kan nyuruhnya kayak tolong gitu-gitu, Miss. Oke, pinter ya, Intan. Jadi, Miss lanjut ya, next slide ya. Jadi, expression to give instruction, an expression that used to give or ask somebody to do something that what we want. In bahasa,
ekspresi untuk memberikan instruksi itu adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk memberi atau meminta seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi, di sini Miss ada membuat contoh. Coba Winda dibaca the first example. And please translate it ya Winda. Winda, can you hear me? Oke, mungkin Winda jaringannya lagi buruk ya. Coba digantikan sama Khairunisa Rahab. Coba baca example yang pertama, lalu diartikan ya Nisa. Clean the whiteboard, please. Whiteboard Nisa. Oh ya, Miss. Whiteboard. The responnya apa? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Translate, please. Bersihkan papan tulis. Tolong. Jadi, clean the whiteboard, please. The responnya, yes, ma'am. Bersihkan papan tulis, tolong ya, Bu. Oke, and the next example, Aprilia, please. Aprilia, Yes, Miss. Yang mana, Miss? the second example. Please put the book on the table. The response, all right. Can you translate it? Tolong, Letakkan. ya, tolong letakkan buku di atas meja. Alright, baiklah. Please Baiklah. put on the table. And the response is alright. Tolong letakkan buku di atas meja. Baiklah. And the next, Winda, can you read the example? Yang mana, Miss? Yang terakhir, Miss. Ya, yang terakhir. Close the door, please. Responnya, oke. Translate, Winda. Tutup pintunya, tolong. Baik. Oke, jadi udah paham ya. Jadi giving instruction itu memberikan instruksi. Miss mau Nur Sadila, where are you Nur Sadila? Can you hear me? Yes, Miss. Can you give one example of expression to give instruction? Yes, Miss. The example, please open the door. Oke, pintar ya. Give applause to Dila. Oke. And the next slide. We're talking about expression to invite. Siapa yang tahu definisi dari expression to invite? In bahasa? Aprilia? Expression to invite in bahasa artinya apa? Yes, Miss. Apa ya, Miss ya? Ntar dulu, Miss. Saya mikir dulu, Miss. Oke, jangan lama-lama mikirnya ya, Miss nunggu nih. Itu, Miss. Apa sih? Kayak apa ya? Ekspresi untuk mengajak seorang untuk mengerjakan sesuatu atau pergi kemana gitu, Miss. Oke. Jadi expression to invite itu adalah an expression that is disclosed when there is someone who wants to ask other person to come to place, or when there is someone who asks other to do something for him or her. Jadi expression to invite itu adalah ekspresi untuk mengundang, ungkapan yang diungkapkan ketika ada seseorang yang ingin meminta orang lain untuk datang ke suatu tempat, atau ketika ada seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Oke, sampai sini paham?
Yes, Paham, Kak? Miss. Oke. Kita lanjut ke example ya. Dila, can you read the first example? Dila, where are you, Dila? Yes, Miss. Can you read the first example? Dila, jaringannya buruk. Oke, coba digantikan sama Intan. The first example. Can you read, Intan? Iya, Okay. Miss. Ya. Would you like to join us? Okay, but wait a minute. What Artinya, is Miss, the definition? Ya, diartiin. maukah kamu bergabung dengan kami? Oke, tapi tunggu sebentar. Oke, pintar Intan. Oke, and next example, please, Winda, can you read it? Yes, Miss. Ya, Come with me. ya. Responnya, Miss. Yes, sure. Artinya, Miss, ayo bergabung bersamaku. Datang dengan Oh, come ya. with. Datang denganku. Ya, baik. Benar, Miss. Ya. Oke, and the next example, please. Siapa ya? Rizkia Fitri Siregar. Yes, Miss. The last example. Let's go to the canteen. Oke. Responnya oke. Artikan, Rizkia. Artinya ayo pergi ke kantin. Itu, Miss. Artinya, Miss. And the response is okay. Oke, baik. Jadi, Rizkia bisa nggak buat satu contoh expression to invite? Bisa, Miss. Bisa. Coba kasih Miss satu contohnya. Let's come to my house. Artinya, ayo datang ke rumahku. Itu, Miss. Oke, nanti Miss datang ke rumah Rizkia ya. Oke, Miss. Oke, sampai sini paham ya. Oke, and the next slide. We're talking about expression for prohibition. Jadi, expression for prohibition, phrase or expression to prohibit or warn other not to do something. Sebentar ya. Jadi, expression for prohibition itu adalah ungkapan larangan, frasa atau ungkapan untuk melarang atau memperingatkan orang lain agar tidak melakukan sesuatu. So, the example is, don't open it here, please. And the response is, okay. Jangan buka itu di sini, tolong. Okay. Responnya okay. And the next example, Aprilia, can you read it? The second example. Yes, Miss. You don't have to buy anything for me. The response is, it's not a big deal. Diartikan, Miss? Ya, diartikan ya. Kamu dilarang membeli sesuatu untuk saya. Responnya, apa itu, Miss, artinya, Miss? Nggak tahu, Miss. You don't have to buy anything for me. Kamu tidak harus
untuk membelikan sesuatu untuk saya. And the response is not a big deal. Itu bukan masalah yang besar. Oke, thank you Aprilia. And the next example, Rizkia lagi, coba dibaca Rizkia. The third example. Don't be lazy. Responnya, yes, sir. Artikan Rizkia. Don't, tidak. Lazy apa, Jangan. Miss? Nggak tahu, Miss. Jangan malas. Oh, jangan malas. Oke, Miss. And the response, yes sir. Baik, Pak. Okay, and the last one is no smoking, jangan merokok. Jadi, expression for prohibition itu adalah ungkapan untuk melarang atau memperingatkan orang lain agar tidak melakukan sesuatu. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Miss. Oke, and the next slide, the last material, expression for requesting permission. So, siapa yang tahu definisi dari expression for requesting permission? Ada yang tahu? Saya. Ya, Intan, silahkan. Apa arti expression for requesting permission? Minta izin, Miss. Minta izin mau minjem barang gitu. Oh, misalnya kalau mau pergi keluar gitu kan sama cowoknya atau temannya. Intan punya cowok? Gak ada, Miss. Oh ya, nggak apa-apa, nanti kita cari ya. Coba minta sama Rizkia tuh. Rizkia udah punya banyak cowok kayaknya. Oke. Expression. Kenapa Nisa? Nggak boleh pacar-pacaran loh. Oh iya, nggak boleh ya. Jadi Nisa udah punya pacar atau belum? Belum lah, Miss. Masih kecil. Nah, nanti aja ya, langsung nikah ya Nisa. Ya, Miss. Oke, expression for requesting permission itu an expression when we want to borrow other people things or ask permission to do something. Jadi, ekspresi untuk meminta izin adalah ungkapan ketika kita ingin meminjam barang orang lain atau meminta izin untuk melakukan suatu hal. Misalnya gini, if you want to go out with your friend, kan kita harus permisi tuh sama orang tua kan. Jadi itu namanya expression for requesting permission. Oke, Miss ada buat 4 example. Nisa, can you read the first example? Nisa, can you read the first example, Nisa? Oh, ntar, Miss. Can I wear your jacket? Yes. Sure. Have two jackets. Nah, artikan Nisa tolong. Bisakah saya? Wear itu apa, Miss? Nggak tahu, awak. Memakai. Bisakah saya memakai jaketmu? Tentu, saya punya 2 jaket. Okay, thank you, Nisa. And the next example, please. Winda, can you read it? Yes, Miss. Ya, Can Winda. Can I use your pen? Yes, of course. Artikan, Winda. Artinya, bisakah aku menggunakan pulpenmu? Jawabannya, ya tentu. Oke, terima kasih, Winda. And the next example, Aprilia Husna, can you read? Yes, Miss. May I come in? The response, yes, why not?
Oke. And ya, Bacanya Miss. May ya. May I come Oh. in? Oh ya gitu, Miss. Sorry, Miss. Oke, lanjut. Artinya, Miss, bolehkah saya datang? Ya, kenapa tidak? Itu, Miss. Oke, makasih Aprilia. And the last example, Intan Zorifa, can you read and translate it? Iya, Miss. Do you mind if I leave now? Intan, Not bentar, at bentar. all. Miss benerin ya. Do you mind if I leave now? Coba diulang, Intan. Iya, Miss. Do you mind if I leave now? Not at all. And the Artinya, translate, ya. mind itu apa, Miss? Kenapa? Mind itu apa? Do you mind if I leave now? Apakah saya boleh pergi sekarang? Iya, itu, Miss. Apakah saya boleh pergi sekarang? Not at all. Enggak semua. Gitu ya, Miss? Tidak apa-apa. Tidak masalah gitu ya. Paham ya? Miss. Coba Intan bisa nggak kasih contoh expression for requesting permission? Bentar, Miss. Can you join Zoom meeting? Oke, pintar ya Intan. Yes. Oh, tentu. Ini imut. Makasih banyak, Ya. Miss. Intan imut kali lah pokoknya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semuanya? Udah, Miss. Aprilia udah paham? Paham, Miss. Udah pinter awak, Miss. Oke, alhamdulillah ya. Oke, and the next slide. Miss mau ngasih kalian latihan buat di rumah. Senang nggak? Are you happy? No, Miss. Kenapa Rizky ya? Kan Miss cuman kasih 5 soal. Banyak tugas yang lain, Miss. Proposal aja belum siap, Miss. Iya, Miss kasih waktu 2 hari. Oke? Miss nggak mau tahu Rizky harus kirim ke Miss jawabannya setelah 2 hari dari sekarang. Oke? Jadi, exercise-nya itu, please give 2 example of expression to give instruction. Jadi kamu di sini disuruh untuk membuat 2 contoh ekspresi memberi instruksi. And the next exercise, in the next question, please give 2 example of expression to invite. Jadi kamu di sini disuruh untuk membuat ekspresi untuk mengundang. Dan the next question is please give 2 example of expression for prohibition. Please give 2 example expression to requesting permission. And the last one is give 2 example of response for expression prohibition. Jadi in the last question kamu diharuskan untuk membuat 2 contoh respon dari ekspresi larangan. Oke, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tentang latihan kita, tugas untuk di rumah? Pas, Miss, pas. Pas ya. So, Miss mau... Miss, Intan, Miss. Ya, kenapa Intan? Itu kok nomor yang ketiga sama yang terakhir sama ya, Miss? Nomor ketiga sama yang terakhir? Oh, enggak, beda. Jadi kalau yang nomor 3 tuh, please give 2 example of expression for prohibition. Jadi ekspresinya. Jadi kalau yang terakhir itu respon dari ekspresi for prohibition. Paham, Intan? Oh iya, Miss. Okay, after this
Zoom meeting end, I will send this PPT in our WhatsApp group. Okay, can you hear me? Ya, And then Miss. you to write the point of our material today in your notebook, and after that kamu selesaikan latihan yang Miss kasih ini di buku latihan kamu. After that 2 hari setelah ini nanti kamu kumpul sama Miss saat itu. Rizkia, kenapa ketawa Rizkia? Ada yang lucu Rizkia? Jadi nanti kalau udah siap, tolong kirimkan di grup WhatsApp, oke? Paham semuanya ya? Paham, Miss. Iya, Miss. Miss kirim ya, tolong dibaca, jangan diabaikan, oke? Oke, sekian dari pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu kita hari ini bisa dimanfaatkan untuk kedepannya, dan jika kalian ingin meminta izin kepada orang tua, kalian bisa tahu bagaimana cara meminta izin yang benar, oke? Oke, sekian dari pertemuan kita. Miss ucapkan terima kasih kepada kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Miss.